যেহেতু ওরা স্টুডেন্টস जों जोंनि डक्टर सार किसिसे साखा जे तमानि बागै जों अ दिननो जों मा पालन माखलाय तमानि बागै जों पालन माखलाय लेखाना जतन साइमान और तिनी राजानि जन्मदिन ताई कैसे दाम जंखामो तिनी सालो ती कैसे दाम जंखामो और श्री कृष्ण ने जन्मोत्सवी तिनी सालो ना श्री कृष्ण आचाइबो ओंखाय श्री कृष्ण भाई जोंनि महाराजनि आचाइमा सालसे थानसा काजै अमनि भागिना तिनी साल बेलायके कहा बाहे बेलायके एकटा कथार साल और कथार सालो जों गरमै मालायमान बागै बेलायके हामबाय जोंनि ईश्वरनो जोंनि लाइथांजा मताय जाजा जोंनि अग्रा जाग्रा दङ अमहाय दंथाव साल जोंनि याफार खालामनायनि बागै आं साना मोसौखौ जों महाराजानि जे जन्मदिन फालिखा तामनि बागै मा फालिखा आबो नरक साइमानो तमानि बागै जों मा फालिखा ना बर' खरसानि आचाइमा दिननो एरें हायनो फालिया नर आंनि जन्मदिन फालि नरनि जन्मदिन फाले बाजाराव नवा सिनि पाले किन्तु नवा पाले आनि पाले नवका बाजाराव पाले किन्तु महाराजनि जन्मदिन तिनि दिन अमाय बर' गुथुमै गुथुम खालायो जागाय all over Tripura सारा Tripura अमाय गोबां प्रग्राम तिनि सालो सुदु सालया तिनि हर प्रब्लेम कायसा प्रग्राम दंनाय जोंनि हास्ते त्रिपुरा हा फोरोङो तामनि बागै जों मा फालिखोना जों सालसा दंमोन तमा राजतन्त्रनि इयाखौ जों दंमोन राजतन्त्र माने राजा बाय परिचालना खालायजा कायसा हावा जों मा दंमानि बनायनो राजतन्त्र এই राजतन्त्र 184 जन राजानि हा जोंनि अबहा त्रिपुरा हा 184 जन राजा और जागा प्रशासन परिचालना खालायदोंगा एमनकि সেই যুধিষ্ঠির রাজানি অশ্বমেধ যজ্ঞ হিংসা দেখা সাইমিয়া যারা মহাভারত পড়ে নের না তো পড়ে না মহাভারত তো বাদলি দাদা পাশে কামকে পড়ে না বাইরে সিগেছে কামকে পড়িয়া মহাভারত বাসা সাইমান গলা মহাভারত অন জায়গা যুধিষ্ঠির হিনি ভাষা দङ বড় পাঁচজনা পাঁচ পাণ্ডব সেই যুধিষ্ঠির যখন মহাভারত যুদ্ধনি পড়েও স্বর্গ থাংসিনা হিনো অশ্বমেধ যজ্ঞ খালাইব সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ চিন ত্রিপুরা হানি রাজা খরগসা আর ইনভাইটেড আমহে রাজানি হানি চিন বরক দंमोन সেই চিনি রাজা যেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ থাংপুরো বৈহেজে চাবাইখা মাইসাবেখে थांया दिबा बाक्सा कुवाइसा दमा खालाय दुमा खालाय बाक्सा थांफेखा चिनि हानि राजा हिगे ओ जुधिष्ठिर नि महा अश्वमेध राजा जल दङ तमा खालायगा ब थांया बै जे माइ जा थांजा माइ खालाय हान्ता न होगै सगै परिष्कार नब्ला परिष्कार खालाय थांगाबो लास्ट नायबा जुधिष्ठिर नायबा माथा दङ हाय नोंबर मिसला आं त्रिपुरा हानिसे आं राजा हाय नों राजा तदि तांगाव माइ सामन खालायला आरो आंबो खालाया नोंबो खालाया साबले खालायनायाव सामनो हाय बागै आं खालायखा আমহাই মেন্টালিটি নিছিনি যে বংশ সিনি যে রাজবংশ আমহাই মানসিকতা সম্পন্ন সেই রাজবংশ সেই রাজানা যুধিষ্ঠির তো বাক লাগা কত ধর্মরাজনি বুসালা ওই যে ধর্মরাজকে সনে হিংসাই দেবান জম রাজানা जों जम राजानो किरु जम हिगे धर्मति सामन खालायनायसै आइनति सामन खालायनाय बिचार खालायनाय उ आइननो किमान बागैनो जों जम माहिनो সেই জম রাজাनि बसाला जुधिष्ठिर बड़ा हामजगै कायसा सिंहासन जे याफार रमानो समयो दाबो फनो सिनि हावो जे दुर्गाबारि हिं दङ अ दुर्गाबारि बिसिङो अ सिंहासन तांफनो चुक आसुल खोथा अमहाय राजानि हानि जों दंमाने जों दाबो मुंसा करे सिनि ना दंमाने कालचार
না তোমার দিনই লেখাপড়া, না তোমার দিনই সংস্কৃতি, না তোমার দিনই কোনো তোমার এনাই মানলাইনো গপ সালাইনো বুদ্ধি চাপলাইনো চিনি মুংসাখারি, না তোমার রাজনৈতিকভাবে जों ঐক্যবদ্ধ চিনি থানে মুংসাখারি যাবো जों কমা যা তোমার মগে जों কমা মানে একটাই কারণ চিনি সচেতন করে, চিনি অ্যাওয়ারনেস করে, চিনি ওয়ানসুং করে বই 100 বছরনি চিন্তা খালাইও जों তিনি সারিয়ে তোমার বই মাইজারা আবাস চিনি পরিকল্পনা করে এই যে পরিকল্পনাহীন পরিকল্পনাহীন ভাবে जों কমাগে থাঙ্গো তাই না? এই যে বীর বিক্রম কিশোর মানিক না নির্মহলতা থাঙ্গা নির্মহল মুখা খোলা খানাখা বড় জাগান খামো নির্মহল সাইমালিয়া ত্রিপুরা হাওয়াতা নির্মহল বানা হাইদা रुद्र सागर हिनी खर खगा मेलागननि रुद्र सागर हिनी काजा दङ आबो हे राजाफोर माने और बिसिङा कायसा नं कामा महल तांगा आबो हे निर्महल सेई निर्महल जिनि वीर विक्रम किशोर मानिक बताङि कालां माने 1930 साल महाराजा वीर विक्रम कॉलेज खर खनाखा न तो जरा 12 पास होले কথা তো কলেজ নিব মানা ক महाराजा बिरबिक्रम कॉलेज से बिरबिक्रम कॉलेज बहायना हाय गोबाय तां नाम जामनि 1942 साल अमहाय जे बिनि चिंता करा अमहाय वानसुम काहाम जे बिनि बवान नायका जे शिक्षा सारा सिनि समाज सिनि सोसाइटी सिनि बरमति सेई माया आबुन बहायना अमहाय कायसा कुसुक बेरनि रंग सोलोंनाय न कॉलेज उ समय 1942 साल बो अमहाय चिंता दारा खायमानो वो बसिंद्रा ज्ञानी चिंता करनी वो यूरोप ऐसे किंग ऐसे राजा हमने जे 180 जन राजा ने किसी को बोलो पिला यूरोप थांगो यूरोप माने आरो डेवलपमेंट कंट्री डेवलप समस्त किछु डेवलप आरो बनि बमुखा सरंका बनि लेखा पढ़ा शिलंग बनि लेखा पढ़ा और जरा फेल की तुम नहीं তাহলে তো যদি ফেল হনি না বাক্সা যারা ফেল নাই বা যারা পাস হনি কো নাম্বার মাননায় বরং এখানে আম কাইসা আনি লাইফ নিজের হিস্ট্রি আমরা বাইকে শেয়ার খায় মতো আর 1996 সাল মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব 1996 রয়সাবাড়ি হাই স্কুল আর মাধ্যমিক পরীক্ষা মানে माध्यमिक परीक्षा रमानी परे आनी सामुतमा आं होगो साउन नाख्लायो हो जों तो हो खलायजानाय जुनिया फेमिलि सेई जुनिया फेमिलिनि कारणे आं डेली होगो माथांगो होगो साउन नाख्लायो ताउनि हाय नेटवर्क करे मोबाइल नि कोनो जोगाजोग करे कायसा रिजाल्ट बुरंनाय सिया एके आं सानजा जराव बुंनि को किफिले बेगा आनी माबा आना लामा मालायो उदिना बसाका आनी बंगन दामोदर नोंगा पासुं खाबले गाहाम नंगा बखाय खुशी आं पासुं माने गय आंखे किन्तु जागाव बगन मुक्ति खालायखा आं तांनि माइदिं पास खालायखायनो कारण आं हे फेमिलिनि बर माध्यमिक पास खालाय मा खालायमाना आनी कोनो माने उपाय करे आं जे बेटर स्कूल नि बागै बेटर एजुकेशन नि बागै आं 11 भर्ती हुई पड़नानै उ समय रयसाबारि कोनो हाई स्कूल करे आं पड़नानै नतन बाजाराव फायमा पड़बायनाय अमरपुरा थांना पड़ेमोन যার কারণে আমি বাবু থিকা 1990 সাল 90 সন থিজা 90 সন থিমানি পরে ফ্যামিলি বাস আমি সরি আমি বুকো আমি বাগনা দুইজনা দङ বরং তো নাইনা মা পড়ছে বাসা দङ এই পজিশনে ভাইকে পড়াশোনা খাইনা জায়গাও না আমি মোবাইল মুক্তি খাইকা आं तांनि माइदिं पास खालायगासिनो এবং आं जे कापमानि आबो सयजन अंका आं परि मानिया 2 বছর আসলে টিউশন मा खालायगा माध्यमिक কোনো রকম পাস খালাयगा only 40% से और जो तो सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन नरम थाने नरम बस और आनी नंबर साधारण लाभ लासिको आं मात्र 40% जानि माध्यमिक तो 2
2 বছর টিউশন খাইকা বসকান্ত আলম নামায়া ani bekal sebaya ani জীবন তোমাকে আনবো বড় নই সংবাদে আমি চেষ্টা খাইনাই 2 বছর টিউশন খাইকা 2 বছর টিউশন খাইমানে বিসিং বা আং নতুন বাজার ফাই পড়তে ফাইকা আমার বড় থাঙ্গা হিনো মাস্টার হিনো আরে তুমি তো নাম্বার ভালো আছে অঙ্কে নাম্বার ভালো আছে ইংরেজিতে নাম্বার ভালো আছে কমার্সে পড়তে পারবে কমার্সে পড়ি দি ও খাবাইলে বড় না সারা মুসুকা নরা কা হামলা সা নরা হাই উপদেশ না দুনিয়াও দেখে বকরে শিক্ষক মানে শিক্ষক কোনো সময় হামলা উপদেশ দিয়া কাহামনা উপদেশ রবে না কিন্তু আনি তো খাওয়া আং আওকামনো সাইমালিয়া যে আং করে নিয়ে যাই হোক নতুন বাজার আং ভর্তি হয়ে থাকা যে ভর্তি মানে আং সাইমালিয়া 2 বছর আসলে টিউশন খাইকা টিউশন খাইমানে আং বসে আমি প্রায় 30 জন স্টুডেন্ট দো মাসে চুক্তি 450 টাকা আছে মাত্র তো সেইভাবে আমি টিউশন খাইকা 2 বছর পরে আমি গর্ব পানি হাম যে চিনি স্যার চন্দ্রমোহন জমাতিয়া স্যার যতন সিনিব মনো মেলায় বড় কাহাম খাট পদর খাটওয়া আমার বয়স হোস্টেল ক্লাস 10 পর্যন্ত স্যার আনন্দ মাখলাইকা নং ফাইদে বর্তম ফাইদে ও হোস্টেল 11 নং পরে হই নর দং মানে বা আং থাঙ্গি পরমন্ত্রী থাঙ্গিয়া তুং থং মানে আং তে হইছে পরিখানে কাইসা সুযোগ বাঙ্কা হিনে আর 2 বছর পরীক্ষা 12 কোন রকম সেকেন্ড ডিভিশন মাত্র অঙ্কা নিজে পড়ে বই এরপরে 2000 সন যখন 12 পাস আমরা বইকে যত খুশি কলেজ যত না আনেকে কোনো অসহায় এবং শেষ পর্যন্ত মাসা হেমন্ত দেবর বাহিনী দানমন্ত বালাই কারণ সাহায্য লাগে মাস 1200-1500 টাকা রহরে আনি যে ইমান মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর যে কলেজ কলেজে পড়ে আমি সুযোগ মানখা আমি যে ইমান কোনে অনেক কলেজে পড়ে নানি থাঙ্গা পড়তেঙ্গা অনার্স তো মাখাই বলে পলিটিক্যাল সায়েন্স মানছিও পড়ে নাম সুবাহে বাংলা আমি যারা তেমাসা তো বলবো বাংলা অনার্স নিবা আমি বাংলা মানিয়া নো খুমসানে তাকে দুজন একই সাবজেক্ট অনার্স মানিবা দেখেছা পলিটিক্যাল সায়েন্স নাসনি নে আমি জোর খেলে ভর্তি করে খাবো আম ভর্তি খেলে পুরো থামিয়া কাউন্সিলিং পুরো থামিয়া বসে যত খেলাইছিল তো যাই হোক কলেজ ভর্তি আমরা হোস্টেলের সুযোগ মাখা আর অভিনব হোস্টেল আর না পরে সুযোগ মাখা আর 3 বছর টাকা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার পরে কাইসার কেস মরছিনি আমার ফাইনাল ওরা যারা ভর্তি নাই যত ফার্স্ট ডিভিশন না 60% অনার্স লাজা এই যে অরিজিন চিনি ডিসিএম সাহেব অরিজিন দেওয়ার মতো ওরা যত কমসে কম 50% কম আপনার মার্কস ওকে WhatsApp masa tunggu WhatsApp কয়েকজন তুলসীপতি তিনি উমাকান্ত মানে নেতাজি সুভাষ নেতাজি স্কুল নে যত 60% 75% 80% আমার স্টুডেন্ট আং কিনি থাকা মর বই আং ভেঙে পড়ে না যাই হোক আমি পরে কিনা আং পড়ে না এবং যখন কলেজ থাকা কে বসে না পাত্তারিয়া কারণ চন্দ্র গ্রামে থাকবানি মাস্টার থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট পর্যন্ত শুনে পাত্তারিয়া নোট সামনে নোট লিয়া বাহিকে পরে গেছে ছাইয়া যা আমার পুরানি ধর্ম আমার পুরানি খাইজনে করতে স্টুডেন্ট নিছিং আমাই কম্পিটিশন যখন মাগাই আমো খাইসা পজিটিভ উঙ্গো কিন্তু যা পুরানি সামনে বড় খাইতে আজ সামনে আনতে ইনে তো আমকা কলেজে সালসা নব ভাই রান जुगार खालामलिया 10-12 दिन काथाने कलेज थांबाया 10 दिन যখন আগরতলা থাকা 10 दिन कलेज थांगै थांगमानि अनार्स नि कायसा परीक्षा दङ उ दिन परीक्षा कायसा दङ चिनि डॉक्टर शंकर भट्टाचार्य बनि क्लास बके हिटलार हिजो मोसंगना माने खसे गौर इच्छा दङ बालाय डेन्जारास मास्टार प्रोफेसर हिटलार हिमान सलेसन এটা আমার টিচার নে সে পরীক্ষা ক্লাস পরীক্ষা অধীন ক্লাস বিলিং হামসে আনা এলাও সে ক্লিয়ার নট এলাও আরে তুমি যাও কোনো কথা বলবে না তুমি যাও আমি রিকোয়েস্ট করে স্যার আমি